Good morning. Today I'm going to perform the range of motion exercise. What is range of motion exercise? It is the movement of the joint to extent possible without causing pain. Range of motion exercise are done to preserve flexibility and mobility of joints on which they are performed. What is the purpose of ROM, or range of motion exercise? First, to promote health by improving functioning of the circulatory system and lungs. Second, to prevent stiffness of joint. Third, to delay degenerative changes. Fourth, to restore the muscles functions in diseases, injuries, and deformities. To promote physical mobility, to prevent deformity, to improve the blood supply in the vascular disorders, to reduce stress, and to rehabilitate the patient. To perform the procedure, the range of motion exercise, first before touching the patient, you should wash first your hands. Wash sa gyud og hands, and you should explain to the patient the procedure. Then you should determine the type of exercise you're going to perform. Then assist the patient or instruct the patient para mo follow siya sa atong instruction. Then first nga atong i-perform sa range of motion is sa neck. So sa flexion, you should stand upright. I-instruct ng mga patients should stand upright. Then, sa neck, first, i-flex siya flexion. So, ana lang sa flexion. Ana lang. Then, sa lateral flexion, ana. Pwede po siya i-ana, oh. Ana. Para makuhaan yun siya, ana. Then, pwede po sa pikas, ana. Then, sa rotation, kani siya, dapat mo ana yun siya, oh. Ang iyang siwang mo, ana. Tuyok din ka, ana. Balik. Then, reverse na lang dayon. Reverse na po, ana. The next, the range of motion of shoulder. Ask the patient to stand upright. Then, first, you perform the flexion. So, ask the patient to raise her hands, our shoulder. Flex. This is a flexion. Ito po isa. Ana. Flexion. Then the extension, paana po siya ang extension, paana. Palikod. Pwede po duha. Then the abduction is paana. Abduction. Pwede po iduha. Then the adduction, mo siya pa cross, ano. Pwede po siya ana ang shoulder, dayon paano adduction. Internal rotation, ask the patient to extend the palm, paano siya kuan siya sa likod, ano makuan din. The external adduction, ano siya, external adduction, mag-ikuan siya, ana. Ana.
ang circumduction is kuan siya mo i-rotate siya kaning shoulder mo i-rotate siya ana na ana pikas then if makakuan ang pasyente duhaon hinay-hinay lang. That is shoulder range of motion. Sa fingers, so range of motion of fingers is kung sa flexion, start sa flexion. Ang flexion iana ang kamot no sa pasyente kay gintahay injured ni siya. So flex ra nimo siya, i-assist nimo siya iana ra ana. Pero kung kaya sa pasyente nga ikuan siya mismo, siya lang ang mag-flex. Pahinay-hinay nag-ana. Ana. Kung sa extension pod, paana pod siya. I-assist sa daan siya, i-ana. I-flex. I-extend. Ana, extension. Extend. Ana. Then, i-mora pod siyang i-instruct na siya. Ana. Ana ra siya. Then, kung sa abduction pod kita nakaana iana ang kamot. Ang abduction is pagawas siya paana ipaana ang iyang kuan. Ana. Baga ana ipaana iyang mga kuan palayo. Kung sa adduction pod bali kung kaana iyang kamot ipaana pod siya pa close kinsa na imong i-close ana siya paana nimo. Kung dili niya kaya na ikaw nga nurse imo siyang i-assist ana pahinay-hinay ana then makuan. That's it. Then sa thumb range of motion exercise is mo ni siya ang thumb sa pasyente. So ana ra gyapon siya kay na injured ni siya. Imo siyang ikuan kanang inay-hinay lang ana. Para ma-exercise then ana flexion extension ipaana para maayo iya ang kuan kung napiang manggani ni or unsa ana. Dayon kung sa abduction mura gyapon away ikuan siya away ana away. Then kung ang libog ko adduction ikuan na po siya ibalik ana well i-close sila ba ana. Kung abduction basta kay away siya iana. Okay. Dagan na. Range of motion exercise for hips. So ask the patient to position in supine position. Then sa flexion ask the patient to raise the legs. Mo ni siya ang flexion. Huwag ana siya. Na. Flexion. Then sa abduction, ikuan ra siya. Abduction is away ana. Ana. So adduction pod ana ra siya. Pasulod iya ang kuan deduction. And sa internal rotation ana pwede siya ana then pa external yana. Then sa circumduction ikuan ra siya straight then ituyok. That's all for the hips range of motion exercise. The video. Range of motion for knee exercise. The flexion and the extension. When you see the flexion, flexion, anak saka.
And the extension, extend. Extension. Sa ankle naman, the dorsal flexion and the plantar flexion. Okay. For range of motion of ankles exercise, ankles, i-anak na siya. Ano ba yun? Anak na siya. I-anak ba yun? This is the dorsal flexion. Then plantar, i-anak. Plantar, sige anak. Dorsal, okay. Anak ba ka? Dorsal, asaka, plantar flexion, anak. Uy. Iyo ko kung tuloy. Plantar, dorsal flexion. Dorsal, plantar flexion. Then sa foot inversion, ang inversion, paana siya, paana. Anak. Ang inversion, anak, paana siya. Inversion. And sa twos range of motion exercise, ang flexion, flex, ipiko-piko. Anak siya, piko. Flexion. Di anak boy. Ipiko. Ang extension, i-anak po siya. Extend, i-anak boy. Extend. Ngayon sa abduction, ipalayo anak siya. Adduction, i-close. Anak siya. Paanak. Okay. Thank you for watching.